अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन, आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक केस जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट रहा, लेकिन कुछ दिनों से खामोशी तारी हो गई थी। मैं बात कर रही हूँ बिलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट की, जिनकी हलाकत के मामले के बाद सोशल मीडिया पे एक दफा खामोशी हो गई थी। लेकिन ऐसी एक एफआईआर सामने आई है जो कि करवाई है डीएसपी उस्मान हैदर ने। उसके बाद एक टिक्कर चल रहा है सोशल मीडिया पे। वो सारी कहानी क्या है कि तीफी भट्ट को अरेस्ट करने वाले डीएसपी उस्मान हैदर की अहलिया को और उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। ये सारा मामला है क्या सर? देखें, बात जहाँ तक तीफी भट्ट के साथ जोड़ने की है तो ये बिल्कुल ही गलत और एक शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल एक वक़ूआ है जो तीफी भट्ट के जो है एनकाउंटर के साथ जोड़ा जा रहा है। ये जो डीएसपी साहब हैं उस्मान हैदर साहब, इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है थाना बरकी लाहौर में कि इनकी बीवी और बेटी को नामालूम अफराद जो हैं अगवा करके ले गए हैं। ये डीएसपी साहब का तीफी भट्ट के केस से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। ये उस्मान हैदर हैं और तीफी भट्ट को जो कराची से लाहौर लेके आ रहे थे पुलिस ऑफिसर, वो डीएसपी हसनैन हैदर हैं। सो उस्मान हैदर और हसनैन हैदर दो अलग-अलग डीएसपी हैं। तो डीएसपी जो तीफी भट्ट को लेकर आ रहे थे लाहौर, वो हसनैन हैदर है। उनका इस वकूए से ताल्लुक नहीं है, वो पुराने टाउनशिप के रहने वाले हैं। उनके एक और भाई जो है रियाज, वो भी पुलिस में है, कज़न है। मोस्ट प्रॉब्ली को 3-4 कज़न ये पुलिस में हैं। ये बिल्कुल अलहदा फैमिली है। ये सैयद फैमिली है टाउनशिप लाहौर की। और ये जो उस्मान हैदर हैं, ये इनका ताल्लुक जो है लाहौर से नहीं है। इन्होंने शादी कर रखी थी उच्च शरीफ में। इनकी जो मिसेज हैं वो और बेटी जो इनके बारे में ये कह रहे हैं कि घर से गायब हुए हैं, तो उस्मान हैदर। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस्मान हैदर साहब ने दूसरी शादी कर रखी है और दूसरी शादी बुनियादी तौर पर इनके घर में झगड़े की वजह थी। और इनकी जो साली हैं उस्मान हैदर साहब की, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब को एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने तमाम तर हालात जो हैं खोल कर सामने रख दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी जो बहन है यानी उस्मान हैदर की बीवी, इसको उस्मान हैदर ने मुबैना तौर पर जो है वो मर्डर कर दिया है और गायब कर दिया, और बेटी को जो है अपने जो नए ससुराल है वहां छुपाया हुआ है। सो ये एक एप्लीकेशन भी गई है चीफ मिनिस्टर की तरफ, इनकी साली की तरफ से। ये एक डोमेस्टिक झगड़ा है। सर उन्होंने बेटी का नाम लिया है कि बेटी को मुबैना तौर पर हलाक किया है, कत्ल किया है, या बीवी को? नहीं, बीवी का नाम लिया है कि बीवी को कत्ल किया है और बेटी को उन्होंने अपने जो नए ससुराली हैं वहां रख लिया है। सो ये एक डोमेस्टिक झगड़े का केस है। इसका तीफी भट्ट के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डीएसपी साहब का घरेलू झगड़ा है। उनके क्या मामलात हैं ये वही जाने, ये हमारा इससे ताल्लुक नहीं है घरेलू मामलात से। लेकिन इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तीफी भट्ट का तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब हम एफआईआर की बात करते हैं। ये वकूआ है 27/9/2025 का और इसकी एफआईआर हो रही है 20/10/2025। एक बड़ा अहम सवाल नहीं है कि इतने दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक आम आदमी जो है वो भी इतनी अवेयरनेस रखता है, तो ये एफआईआर जो है वो इतनी लेट क्यों हुई? और उसके बाद इस तरह से एक टिक्कर जो है वो गर्दिश करता हुआ नजर आया कि तीफी भट्ट को जिसने अरेस्ट किया वही है जनाब ये उस्मान हैदर। तो ये सारे मामला क्या है? पहले हम वकूए की तरफ आते हैं ना कि वकूआ किस डेट का और एफआईआर देखिए, तकरीबन 23, 24, 25 दिन बाद ये एफआईआर हुई है। और अगर एक रीटेक ले लें, जी रीटेक ले लें, ये क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं। ये शाकिर भाई लें, कुएं की एफआईआर हो रही है 20/10/2025 को। ये क्या मामला समझते हैं आप? देखिए, जहाँ तक वकूए की एफआईआर लॉन्च करने का ताल्लुक है तो ये कुछ 24-25 दिन बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। एक डीएसपी अगर उसकी बीवी और बेटी अगवा हुई हो और वो मुकदमा दर्ज कराना चाहे तो मेरा ख्याल है कि 24 घंटे भी बहुत ज्यादा है। 24-25 दिन तो बहुत दूर की बात है। 24 मिनट में हो सकती है। 24 मिनट में भी ये एफआईआर हो सकती है। ये कोई मसला नहीं है। और डीएसपी जो कि लाहौर में ही तैनात है तो वो तो और ज्यादा असर रसूख रखते हैं। सो ये जो एफआईआर है ये उन्होंने डीएसपी साहब ने अपनी सेफ साइड के लिए करवाई है, क्योंकि उनकी जो साली है, मैंने आपको पहले बताया कि वो भी एलिगेशन लगा रही हैं कि उनकी सिस्टर को जो है मर्डर कर दिया गया है और डीएसपी ने मर्डर करके उसको कहीं दफन कर दिया। सो उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये एफआईआर कराई है। सिंपल इज दैट।
ٹھیک ہے. اس کیس کو جوڑا جا رہا تھا ٹیفی بٹ کے ساتھ. یہ ذرا کیا سوشل میڈیا پہ بغیر تصدیق کیے لوگ خبر فارورڈ کر دیتے ہیں اور بہت سارے ولاگر یا بہت سارے ٹک ٹاک یوٹیوبر جو ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو لوگ تبصرے کرتے ہیں یا اس طرح کی خبریں دیتے ہیں یہ تھوڑے دنوں میں ان کے سامنے چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ جو پیرا ایکٹ بنا ہے اسی لیے بنا ہوا ہے کہ بغیر تصدیق کے بغیر جو ہے کسی ثبوت کے خبر نہ. ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک بہت بڑے رپورٹر ہیں کرائم رپورٹر, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی حمزہ شہباز اور مریم کے درمیان تیفی بٹ کو لے کر گفتگو ہوئی. اب انہیں ثابت کرنا پڑے گی کیونکہ عظمیٰ بخاری آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا. سو جو بغیر ایویڈنس کے چیزیں رپورٹ کر رہا ہے اس کو بھگتنا پڑیں گی. جہاں تک تیفی بٹ کا تعلق ہے تو تیفی بٹ کے مرڈر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے, ابھی تک جو عینی شاہدین ہیں ان کے موقع کے گواہ کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے. ابھی فزیکلی ابھی تفتیش شروع نہیں ہوئی. اور آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں, میں بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن دوں تیفی بٹ کے کیس کے حوالے سے. جی ضرور. دنیا کو نہیں پتا لیکن میری انفارمیشن کے مطابق تیفی بٹ صاحب نے بازار حسن میں ایک خاتون بجلی نامی خاتون ہے اس کے ساتھ تیفی بٹ کے تعلقات تھے مبینہ طور پر, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اور بازار حسن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تیفی بٹ نے ان سے شادی کر رکھی تھی. یہ بات ابھی سامنے آئی ہے. یہ بات ابھی سامنے آئی ہے تو کافی عرصے کی بات, لیکن چونکہ تیفی بٹ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے خلاف اس طرح کی یا کوئی زبان کھولنے کا جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن ابھی جو مجھے انفارمیشن بازار حسن سے آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بجلی نامی خاتون نے ایک پیر صاحب تھے جن کو بازار حسن میں جادوگر کہا جاتا تھا, جادوگر دیمی شاہ ان کا نام تھا. تو ان سے وہ کالا جادو یا جادو کروایا کرتی تھی تیفی بٹ صاحب کی سیکیورٹی کے لیے. اس سے پہلے بجلی اس سے پہلے جو تیفی بٹ صاحب نے پر الزام لگا بالاج کے مرڈر کا, تو بالاج کے مرڈر کے وقت بھی اس نے وہ جادوگر سے اپنے حساب کتاب کروائے اور سارا. سو وہ کافی ڈپینڈ کرتی تھی اس جادوگر پہ اور تیفی بٹ کو بتاتی تھی کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, بابا جی نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تیفی بٹ کے مرڈر سے ایک ہفتہ پہلے دیمی شاہ صاحب بازار حسن میں فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے بعد یہ بجلی کے بابا جی کی بات کر رہے ہیں. جی بجلی کے بابا جی کی بات کر رہا ہوں. ساری ڈائریکشن دیتے تھے, جو ساری ڈائریکشن دیتے بابا تھے, جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بابا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لوگ مشہور ہے بازار حسن میں, آج بھی چلے جائیں تو دیمی شاہ لوگ اس سے نمبر لیتے تھے, بانڈ کے نمبر لیتے تھے, کافی لوگ اس کے پیچھے رہتے تھے. تو وہ اسی سے اپنا جو بھی علم ہے کالا علم یا جادو, میں تو ان پہ بلیو نہیں رکھتا ہوں, لیکن کرواتی تھی وہ. اور اس کے مرنے کے ایک ہفتے بعد تیفی بٹ صاحب قتل ہو گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا لنک رہا ہے جادو کی دنیا سے بھی. جادو کی دنیا سے بھی. مجاہد جعفری صاحب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ کلیئر کیجئے گا کہ بجلی نامی خاتون کے ساتھ تیفی بٹ کا کوئی نکاح تھا یا ویسے تعلقات میں تھے؟ دیکھیں نکاح نامہ تو میں نے نہیں دیکھا ہے, نہ ہی میرے تک اب تک پہنچا ہے, لیکن جو بازار حسن میں جو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ تیفی بٹ صاحب نے اس سے شادی کر رکھی تھی. اور تیفی بٹ جو ہے وہ آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو, وہ جتنے بھی لوگ اس کو ملنے آتے تھے وہ ہمیشہ ان کے کندھے پر بوسہ دیا کرتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں کہا بٹ صاحب موڈا کیوں چوم دے ہو؟ اچھا. تو تیفی بٹ صاحب کہنے لگے کہ وہ اکثر مجھے ساریاں صاحب جی 2 لفظ استعمال کرتے تھے, یا ساریاں صاحب جی, کہندا صاحب جی اینا دی بڑی لوڑ ہوندی ہے, ہی ورتنے ہوندے نے. سو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کندھا کیوں چوما کرتا تھا, لیکن انہی کندھوں نے اسے جو ہے دھوکہ دے دیا میرے خیال میں. کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو تیفی بٹ کی ساری پلاننگ کے پیچھے کیا کہیں نہ کہیں بجلی کا ہاتھ بھی تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بجلی بہت لیٹ انٹر ہوئی ہے. تیفی بٹ ایک ریناؤنڈ نام رہا ہے, بلکہ آپ کہہ لیں بدنام ترین نام رہا ہے یہاں پنجاب, لاہور, بلکہ پورے پاکستان میں, بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی تیفی بٹ کا نام گنا جاتا تھا. یہ تو لیٹ آ کے تیفی بٹ نے کہ وہاں ریلیشن ڈیولپ ہوئے اور اس طرح کی صورتحال نکلی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ ہے. تیفی بٹ اس سے پہلے بھی بہت مشہور آدمی تھا جرائم کی دنیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے پریس کانفرنس کی. کچھ روز قبل ایک پریس کانفرنس ہونی تھی جس کے لیے
यहाँ पे अब हम एक बात और करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ रोज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसके लिए मीडिया को इनवाइट भी किया गया था और मीडिया गया भी था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। मैं बात कर रही हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि अजहर गुलशन ने रखी थी, फिर बाद में वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब फिर कुछ हकायक आप चाहती हैं कि मैं खोल दूं, तो जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ। तीफी भट्ट साहब के जिस दिन जनाजे के बाद कुल वगैरह जो होते हैं उनका था, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अंडरवर्ल्ड में लोग बता रहे थे, वो ये था कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब आए हैं और अपने जो भतीजा है जो तीफी भट्ट साहब का, उसको उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ सियासी हुआ है, फलां हुआ है। तो लिटरली मुझे जो अंडरवर्ल्ड के बंदे ने बताया कि उसने तीफी भट्ट के बेटे ने ऐसे अपने ताया का बाजू पकड़ी है और उसको ऐसे खींच के कहा कि ताया अबू घर जाएं, अच्छा। मेरे अब्बू भी आपको अच्छा नहीं समझते थे। अजहर गुलशन को कहा? जी, अजहर गुलशन को है, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है। तीफी सो भट्ट के अगर बेटा ये कह रहा है अपने ताए को कि आप घर जाएं बाजू पकड़ के, मेरे अब्बू आपको अच्छा नहीं समझते थे, तो वो दूर ही चला जाएगा। मेरा ख्याल है वो नहीं फिर केस में दाखिल होगा दोबारा। ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें इस तरह से गर्दिश की कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि घर का भेदी लंका डाए, तो लोगों ने बहुत सारे इल्जामात लगाए गोगी भट्ट पे, तीफी भट्ट के हवाले से। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो हर किस्म का शुबा जो है उसमें रखा जाता है, और ये शुबा रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वकूए के फौरी बाद गोगी भट्ट का गायब हो जाना, बल्कि पहले ही उससे गोगी भट्ट का गायब हो जाना, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में जुड़े रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरफ लीड करती हैं। लेकिन जब तक एविडेंस ना पूरे हो जाए, मैं इस बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो कि सोशल मीडिया पे गलत खबरें गर्दिश कर रही थी कि डीएसपी उस्मान हैदर ने बरकी थाने में एफआईआर हुई है और इसमें सारी चीजें जो है ये आपके सामने रखी। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद जाफरी साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और अपनी राय से, अपनी इंफॉर्मेशन से बाकी लोगों को आगाह किया। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।